ورحمة الله. مرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم نحضر معكم حلوة الخليط. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va réaliser un gâteau aux fruits secs. للمقادير غادي نحتاجو 250 غرام ديال الزبدة، 50 غرام ديال البينيات، 50 غرام ديال الزبيب، شوية حبة حلاوة، نص كاس تقريبا ديال الماء الزهر، مغروفة صغيرة ديال النافع مطحون، 100 غرام ديال السكر كلاصي، 100 غرام جوز الهند، 100 غرام ديال الزنجلان، 100 غرام ديال اللوز، كأس من الزيت والدقيق حسب الخليط. Pour cette recette, on a besoin de 250 g de beurre, 50 g de raisins secs, 50 g de pain, une cuillère à café de fenouil melu, un demi-verre fleur d'oranger, une grande cuillère à soupe de graines d'anis, 100 g de sucre glace, 100 g de noix, 100 g de sésame, 100 g des amandes, un verre de l'huile et de la farine. نبداو بالزبدة والسكر glacé. On commence avec du beurre, de sucre glace. نخلطوهم مزيان. On va bien les mélanger. ومن بعد غادي نضيفو المكسرات. Et après on ajoute les fruits secs. الزبدة خاصها تولي على شكل بوماد. Notre beurre et le sucre, on va les travailler jusqu'à obtention d'une consistance comme pommade. دابا غنضيفو المكسرات. On va ajouter les fruits secs. نخلطو كلشي حتى ينسجم مع بعضو. On va mélanger jusqu'à incorporer le beurre avec les fruits secs. Après on va ajouter les liquides. من بعد غنبداو نضيفو السوائل. غنضيفو الزيت. On va ajouter de l'huile et de fleurs d'oranger وماء الزهر. كيف ما كتلاحظوا ضفت حبة حلاوة والنافع. Comme vous pouvez constater, j'ai ajouté de fenouil et les graines d'anis. Maintenant on va rajouter de la farine peu à peu. ودابا غادي نبداو نضيفو الدقيق شويه بشويه. وما ننساوش نصف كأس من خميرة الحلويات. On n'oublie pas demi paquet de levure chimique. كما كتلاحظوا العجينه ديالنا ها هي وجدت. Notre pâte elle est prête. Ça doit être comme ça. Il faut pas qu'il soit trop dur ni trop liquide. ما خصهاش تجي قاصحه، خصها تجي على هذا الشكل هذا. دابا غادي نبداو
نوجدو الحلوى وننقشو. On va commencer le façonnage de gâteau. On va saupoudrer le plan de travail avec de la farine pour étaler la pâte et le couper à l'aide d'un verre. À l'aide d'une pince spéciale pour faire la décoration, on commence à décorer notre gâteau. On fait le tour et après on remplit le centre. Je vais refaire la deuxième avec vous. من بعد ما قطعنا العجينه ديالنا بالكاس، دابا غنبداو في النقش. كنبداو الحاشيات هيدا ومن بعد كنبقاو نعمرو في الوسط. نبقاو ماشيين على هاد الطريقه حتى نساليو العجينه. دخلت الفران على مسخن من قبل على 180 درجة لمدة 10 دقائق، والشكل هو هذا. انا ندردر عليها السكر غلاس ومن بعد نتلاقى معكم التقديم. Là, je vais saupoudrer mes gâteaux avec de sucre glace. On se retrouve pour la présentation. الشكل النهائي للحلوى هو هذا. نتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوناش بلي كومونتير، لي لايك، تشجيعات، واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. Nos gâteaux sont prêts. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche et de laisser les commentaires. Je vous remercie. À bientôt.